Tina di basafa 2020. Obi ni wo. Ah. Ablabono. Uti mi mo wati. Wanya spiritual father. Awana gajima. Enye ide. My goodness. Jokayo X. Dete obi mi ni. Efa basafa 2020 sunu. Atrasa. This one be the Saturn so. No sramu ablabo koyo. Ah. Edi Tina bibi to mamia. Edi de so sa. Yankopɔn ni pa nyina ni da so ɔno ana ɔman ni nyina da no nhyira kɛse yɛ nkɔmɔ nipa bia ne tia obi bia ne ami ne akɔdwa adomako dodo na aflo kum fire bisi odi for fire suffer fire akɔdwa adomako me tia opa double mi sɛ wo hwe oni adendende tia kɛse nkɔmɔ ene ososo anyankofo nyina ano kwasem sɛ de obesom ayɛ wade yi ama no ya na ɛho na na nipa nyina ka sɛ batakali adɔso basa bia be hu kɔnfo kan na wɔkyɛ saa de no anu mumu ni asɛm no enkyene enkamfo no ho ne me gyina ha hoahoa no enkyerɛ na manu mu nsɛm kɔ awie ne hu me nipa ban ya ne yɛ me dia na odifo matwo ameda asafo ne dide Ebenezer Trumpet Ministry me wɔ ekropon isanse ekropon isanse no abob ai krona bomu ansa ntina ka ekropon isanse no na me usanse krono hona was to school ewo na Dako farms enso so ewo ano kwasem se me wo Ashanti region yo pa me kira kwan no number yi obetimi afre ana de to so bie mu so no ofra de pedipa na dwene mu da ho na ofre ka se papa me ba mo wa ewo ho no yeni nkomo enbusa se me ba onche ya me mo me ho sen pesa asem mu bie tie sa me ba papa me ba me mo me ho sen no mo wa ho se de wo kwa ya ne sabia yebetima bo nsuo ne atimi so ama mogya ayo se nsuo ni mogya no ya na enyepe nhyira kase nkomo obiem me no di nkomo atwetwe nkomo akansen bi akire but se ne tie nie yenso ye be ye den ne yase afefo mu odu yenso ye be ye den ne yase afefo na ne ama me no mio ne ya bra ni nyina ne se nipa beka se nipa de nipa beka nti utifie Oti me nka che, oti odifo matwo nka che. Edom free ba me nchen atitiro ne nimdifo mu ahemfo nwomtofo nipa free ba me nchen. Enye ne wo, oti odifo matwo nka. Ba de nipa beka na ma so ne amekọ Pentecost, Roman, Methodist, na Anglican, na ya wumitum na so matwo asoli na me pacho wo sofo bia ni ho a na so den si heaven. Fa she utrim sa. Asase we chi so aye wo no. Aye konni ni besepa han. Emu nipa no yetase ni banyansafo. Tie beni bie me se asase we sesu aye wo no aye konini ene besepan na emu ene papa no ye tase ne oba oye nyansafo jimi ni bie no obeye yi wa asase we sesu da e kire nyansafo wonyankopon di nyansa hya asase nyansa wo de hya asase ai me ana me ka kire wonyankopon se me di nyansa hya asase ana me de ntiase eye osoro se awade tiase ne ekra tiase na nkwan hom da so we mu no me se wo se enka chi ani da so ho ma dua wuye otwa no so obese afifi na se ni hini nti on pa ba dia won so no pai awiei edoni bremu me nim ba bia wo te menka ugidie e de sankyere ne bebre wo hem ai ntu dia fa number no na frɛ papa hin fa na me hu medika ka to se me wa santimem Ashanti region ekropon sanse ehona me wo nti de oba me nkyɛn no mfa nhyɛ ne tirim sɛ me yesunsum numa eboa wo mo madwum mu da hɔ sabi abo akɔde me de me nsa num gya me ntu nsa nkosim futuro me kɔba bi hɔdɔ nti yene yene ndifo ne atitire wa hyia na ehunu sɛ nyansa ɛto no pono a eyisika ne ba ho ai nti nyansa to no pono wa nyansafo asase no so ye ohia sika ohia ne mapa oton ayento odua mfifi wo kwa a wontimi nsa ama o man musu ano ahwe ase no ani pa ni nyane mla metoa no na sunsum ne mu ano me ne okasa me kwa no ho nyame animu a niwie oji adom ne firi mi nsamu a me ba be ye mopo erade ti ase e ka atamfo nko na mani magu ase e ka baifuo nko na nka ya sɛ me nso onyame a wo soro no se wahira no ayɛ me kase wase matwom de wasi o man Ghana na onyame firi odifo bi a wakyɛde a wo de hyɛ ne nsa Uba mencha obehu incense. Proverbs 27 now incense and perfume bring joy. And ya no nche oil.
one can oil sembia ho was incense and perfume bring joy and me quotation the one can oil ho erade si me nyina san nyima wi so fo mo anya mema enipa bia wo ti wiase a wo use perfume da bia wo ho kwa se wudi je wo de perfume agu ho pen ko ania ene na ne wi su ni na anya na ana akwan be so na wo fa wi su ema se bu kura nkyere wadwen na se bieku se emogya ewo kontomire mu a na nka wansane de wona ma no wo ko ahwene obi ti bang ya wo kan sika na so se sika kuta na wo kan sika ya wo kasa bia wo kan efre sika san ka ho ba de wo kan sika wo bang ya kan no ono wan kasa pra no kapre woni bi enti ye wo dwane abeto am mfa hye ni tirim se onyame wo ho ye wo dwane abeto am mfa hye ni tirim se ni awurade ne nam enti wo bu awurade fali awurade dia wo mra me nchen ni etoso mi ensan fa hye ni tirim se bi yesunsum nyuma ni senti sunsun ni kire made a be kire wa ma waye papa na sunsun be na wo ka ne ho asema wani abre wo ho edon ni bre yi mu ni nyitumi bi ani ana meka se yo to nsu bo awie wagi adu firi mi nsema ma mo na nya awurade a kam de metro de tua kusi bon ensema ma boa no edon ni bre ma me de ma ye din se de yegu fufu so no ni hwie mu ho ma boa no se de tire bo ba no nti anokwasem ne se nye wo pe bi anya no one fa pampa so what is akoko hwede a obutu kusua enye wono na oto ye so de o pe bibie nya no one fa pampa so no what is akoko hwede a obutu kusua enye wono na oto na wie ye no ye buni na mu a oye kwase a je say adwuma hunu ene waye enti nipa bi a oba me nchen no ne je awurade di ni nyankopon na boa fa se otum se oba a obeko nsu etene ho na kire se ko nsu etene ho ko gina ho kase sofo na ma obi ko nsu tene ho sofo a o ma obi ko nsu etene ho ei anokwasem se wasua che but wini yesu ye bo na su ahin ensuo mu ne ye bo agya na su ye to so biem wo gina nsuo mu no ani bi bai ne mi ansa so no ade bi besi ni na beti ye abuburo osofo bi abuburo ato ne ba na so se abuburo ye honkonkron abuburo nya honkonkron bible say na honhom ne bai te se ade ye te se a na esa na se wa dwuma fe wote ne ma se Genesis yakopon so bo wiase nyina na nsuo ni da ho fefefe na honhom no butu nsuo nani all them say sumo no se ya na wadwina se ma make on say honhom no odwale ana se wo no nsuo ane de kire wadwin nti ye kire wade se konsuo ho wa wo konsuo ho no adwene na wo de kɔ no ene kire adekudi a wo kɔyo de oba me nkyɛn a ne gye awurade die owura titintiri die wo tra se ye adwuma bepem sa bere na wo mre da nyankopɔn ho asɛm na mekan wo tra se na olumai biso me tra ne nase a na wa be se agumaso na me dia fam ketre maso ma wo wate se agya ne se akwankyere se ya ba na wo ya wo bedi ye ebi na me hwie gui enti de o konsuo ho no eye wadwen wo ba me nkyɛn no wo ba in the name of Jesus ena osofo ma kyerɛ wo se konsuo ho kogina hɔ fa we kɔto kunsuo wo gina nsuo no aka sei fa we to kunsuo sansuo we fa kɔyɛ sei wo si mfiri awurade mfiri nyame ne firi hin nti adwene na da utrim no wamfa nya adwuma wo babrɛ obi kura de bɛyɛ adwuma na wasa de atua wo ka na de wagye mi nsɛm die ne ba me nkyɛn ne opɛ bibia hu ne ntem so no na mo akwasi yɛ ɛnde tietia fa hyɛ utrim sɛ de wo da hɔ no ɛyɛ ampa so obetima ba fie a wo ha onye kɛse nti mo wa aban amane mu gina court obi gye ade afiri mu nsɛm problem bi aba kyese wa ya unhu ne boku ne nifa unkyese untimi nya solution oba bia no fa hyɛ utrim sɛ wo bepie mu odifo bato nkyɛn a na sunsun nyuma me yɛ no tumi ni ba kyerɛ made na de me kyerɛ wo bia no enya ahomakye ɛna enya anadwo awie wo tambia untimi kɔyɛ wo na wo kasa gu ade no so sɛ sumasi a wagye made nipa wadi mi kura firi mi nsɛm bɛma wo so wode me ntra bi de mabra ba kudu ɛya mpasɛ mi story sɛ de oda ho betimi asɔle de a me ntɔma de wo mu bi a wo wu a betimi asɔle aba fie da enti sɛ tie bia ye beto sɛ tie bia betimi akɔ sɛ tie bia obɛba sɛ tie bia me ye ma ebɛye yie fo akoma na ba bia kodi ne to nkyɛ ne nya adwene foforo ne tie nsɛm foforo fa hyɛ wadwene ni na wadwene nyina yɛ aduro mfiri nyame ne firi hin nyankopɔn transi din de ne sɛ gu no bo osi no ho sɛ ade ama yo bia no ɛyɛ ne sanso afɛ wie pɛi nso ɔte yɛ wani agye na de nyame ayɛ bia yɛ no na susu sɛ hwan na yɛ ne wɔso wɔkɔ onya yɛ saa o ɔbɛma obi abɛka yɛ ho ɔbɛkyekye me werɛ na wɔkyerɛkyerɛ yɛ na saa nipa no kura de wɔno wanyɛ no yɛn yɛ bɛyɛ
enti esema me kan ne de me pesa wo ba me kire wa mo waye no a wanti bi wo Bible na hu wo Bible wunyi ni se sunsun na de me yosa enti nya adwene foforo wo tirim ne gya se ya kan kire wo se we mfiri nyame no obi na mitimi ka se sofo we mfiri awurade no odidi awurade atem me na me ka kire wo nipa bia wo timi tena se ka se we mfiri nyankopon wo mu ade Bible say the awurade ye bia wo tena se hu se eye na ni nyina ye ne wiase no wo bokwan akwatete aduro no obi so aduro na wotwa buo happy na wo ho wo aduro na wa kire ho no wo de bonkum ni fa wukura sika etwagu adan ya wokote aduro na wo do ha na nti wo bokwan akwate aduro no na ye wo twagu no nso ye obi dia na ade bi ye wo wiase wo nim ho akwan a wo kasetia ade bi ye wo wiase wo nim ho akwan wo kasetia sofo mo obi ko asiye yesu nan kasa odi na kino ko asiye wan ko asiye akofre ni ani mose obi o mo okofro mo ye den Bible say atiasefo ni awufo ni twaka na mpato hu se wuro mafo so ya asolema awufo da eno so nto mu ko heaven na to bu ase asase we so ni pe wa ha no eye koni ni besepa ha ye tase ni nyansafo na mo nyimi nyansa no nti na meka se obi a wagimi ma me nchen ye wagimi so amfrɛ me number ne gu ase na frɛ 0242 185621 0242 185621 na me di adwuma no eye adwada kuada osiada na no papa morning glory na odifo metru mapom 8:30 king Sunday service so from tie nipa ba ana kwasen se betete ho na se bi abo kontrofi osimsuma animani osiada na betin se me mu hwam sei nipa benya adwen foforo benya nsem foforo de hye o madwen na odi tuwa na ma oba brama ni si wo mu yi eta kwasiada no na dadwoda na metena se hwe nipa nsem maka de yakoto a kyerɛw mamu ahu ene na metumre ne ma kyerɛ sie na kuada ne de bubuja ampaya ya na edwa nti de wo frɛ me no sɛ ye wuntimi mfra ya le sabia emusa sɛ enka nkyerɛ wo sɛ doctor me pato mitiya me ya me ba me nwa me ho sɛn ana me yale akoma ya de me ba me nwa me ho sɛn no emfrɛ wo difo matwo emusa ne sɛ sɔfo me ba me nwa me ho sɛn tietia enka nkyerɛ sɔfo matwo sɛ me ba me nwa me ho sɛn wiase afɛfɛ de wo ho manyansafo sɛbi ukoto iPhone na di magiminia obama na hwe hokura ma na pai tietia iPhone yemfa hye kwase nsem wo de behwe ho ama na sei enti obama bie no opeso wale ba agimifo bema bia to no opeso wale ba agimifo obi no wa bia adwuma esombo o de hye kwase yansa awurade asimi de dan atopono asika sam dan yedie ne animunyam wo ne wo bewura me nkyɛn eba mabra bomu no wonye nyansafo me boa wo na o madwurum da ho de wagimi nsɛm die no nemmra unyini abefa problem ana kwasem sɛ nipa o principal nenso sika sɛm ɛda no sika nti yɛtwe Yesu gyina ya sika nti Yesu gyina ya baabi delay fa ne bre unse waksua de da bia unhu kama Yesu ko bubusa ne sɛ yɛ gye ne toɔ ɔto no botom na sika ehye ne botom timi tua ne de no but na Peter ne wo mu edi na kyi na sika ne nso ɔse wo mo sɛ wo Peter de wo na wayi nsuo ho adwuma akyɛ saa de akonsu ɛda ase yɛ hɛ ase yɛ hɛ yo na kɔtɔ dra na aboa wo bepie no ba nanu a sika wo ko Central Market ana ko Agogoroshi Market ana se ko ba bia na ni gold na kɔtɔn sika bepie mu no fa bra ne mfa ntua ka no me pata odofo a wutie me fansa gu kuku so se na hwɛ me din na dwene asɛm a meka wo fansa so mu no na dwene wabra bom sɛ tambe ne Yesu gyina hɔ abrantie no kɔtɔ dra ekotutu fom nya asonso no hya no ansa na wo de tunsuo no mabrebe na aboa kora be fa ye ena tambe no wokɔ sesan ye dan sika otimi di ba ye betua ka nipa o pransi na sika sɛ unse sika nti Yesu kura delay ba bi kakra yesu so no ye de sika dwale no nti o ma ne musuo na wo pagya no o simpanifo ne atitiriw sɛ min na sika ne dwete eye media anokwasɛm so wɔkan ya na wo moa wo kyerɛ sika kwan wo kyerɛ nipa bi sɛ ensu ada mantam wo nwe ne di ni kwasɛ hiam na etiawa ensu na da wo mantam na nwe ni kwasɛ hiam me se di wagye me nsɛm di mmra me kyerɛ yiyedie kwan na nipa a ɔba wo a wadi mfinhia ba bi a watifi aduri wasontam nyina na yemfitamfita no me kyerɛ adwene wotiri ho nyina ɛda na adwene wo twɛn sɛ obi nkanto sɛ sakra wadwene nti da bia wo kasa ne sɛ sɔfo we won kasa sakra wadwene sɔfo we won kasa sakra wadwene wo pɛ sakra wadwene na yɛ enipa a wo obi yire ɛwɔ wo nkyɛn obi yire ɛwɔ wo nkyɛn abra wo obi ne wo yire gyina hɔ a wo busa sɛ bi kuru kwase abɛ na nim gyina hɔ wo de wo nsa deda obi yire to so yɛ den wo
wotwa kwan ma wohu nyanse wa hwe bonkum ahwe nifa ensu oto a wodi am de ka sori afiri ho awie agba wo panyin mo gina tam ben na apese obi meka nto se satra wadwen adwene na eda otrim na wo fa nya adwuma no nti na obi dia ya adwuma wotua wo ka no nti dia wagi mi nsem die no ebeba me nkyɛn etwa sɛ me ma de ɔhaw ne amanye bi kɔto sumuna so a mɛkyerɛ sɛ fa kɔto so na yedie beba ɛkyɛ sɛ me kyerɛ sɛ kyɛ obi adeɛ na wunhyira betimi aba mɛkyerɛ ɛna sɛ ɛwɔ ho kwan sɛ bibie yedie kwan no ɛwɔ anim hɔ a kyerɛ sɛ se a fa sɛ otum sɛ tama na papa na ni mframfinhyia bebrebe no ɛda koropɛ no ɛnyɛ instant hɔ a o yesu si no sɛ momfa ne nkɔ nsuom na monkɔ hohoro n'ani ni so fa sɛ sumwa no na sese hunu ɛmɛrɛ duru wɔde kokoduru hɔ wanya aboa ma aboa wunkum aboa ɔsɔfo me kwan wa papa ba me ba wo nkyɛn die kwan ne wa me ba beduru tam bɛn papa na me beduru a me firi wo nkyɛn da bɛn gya santo atoa no wo gyebrɛ enya brɛ emu abrabɔ na sɛ bi wo firi adwumaden wo ka akɔ babɔ to anka nkyɛn ho enya adwumaden na manipa yeye ka wo ni sika nsene pa wo pani wo nyame akwan ne hyira nipa na nyame akwan no ɛyɛ akyewachew enna ayekoni ne besepa ha ye nyansafo ya taseɛ ne ma mo so bie ye ma mo hu sɛ na nyansa to no pono etie mu frantete kwa ene ahiafo sɛ momla me di nyansa aduane na zo hu nyansa enti okwase na medwom so okoto nyansa okoyɛ den yan odi nyansa yɛ den ha wɔse de enti na okwase na ndwom koto nyansa abra wo ni tire nyansa yɛ fa hye yɛ funu edi nyansa hye ya dwum enti obi a wo ni tire de okoto nyansa sɛ sabi nipa a oyɛ ti bonko so na adwum wo ha no onye sika no wo ha dan a wo ho ase watoto ne yema nyina siesie dan ni no akoto mpadua ti sɛ ne wura fiwa nto mattress onyini duye no na o kai ba bi obeda onyini nyansa adwene na anya adwuma wo bodi ni bebre abra wo san ka wo mattress to fom akyire wo de mpadua ba watamato so enti ye ka sunsun mu nsam kyerɛ wo na o manyini sunsun mu odi fo mato minim de wo buta sɛ abranki wadi mfie sɛ ene de wo de yede wo buta sɛ papa woni tete adikanfo ni bia na eno kora wo de yede bra na memwa ni wiase ni obi bibi ni obi enipa bibi ni ne waye ni yie nti asam to ho na ka bi ma ho kyerɛ wi hwan na ɛboa batumi ho si ho sɛ me de obra dwuma to me ho so na mafa wo nkonua bi ato me kon so na mama wo ho ato na fa hyɛ otirim sɛ enya wo na wo beyi yi ansa na wo de aboa me maboa me ho dada ansa na wo ba beto me but enkura ne de eminim no me so me dane bi di ama ana kwasam sɛ de wagye mi nsɛm die no mra wo nyini a wo de fa problem na me so me fa madom nim kasa bia wotim fi a woka wonso so saa wo hyira me nhyira no wo do me a wo so wo do me ho minim de na minim de America fa se otirim sɛ enipa bia e wo wiase no ye hwehwɛ bonsam ye hwehwɛ awurade da no ye kwa konfufie omu gunsa omu pa ebonya so omu pa mo bonsam a kristofo so do sembo malamfo ne ho ahwamo ani nkramofo so apagya omu nto ahwewiem esrɛ omu nyankopɔn apagya omu ni lawa kubalo unyame ne kase esre pamo bonsam na bonsam no woni hwan se wiase de obeye wade ama de obeye ama na yeyie no ama ne pia wo no oye unyankopon ana de obegye wa konsohwe mu no nti ne bia no kasa oye me bonsam nti obi a odo ne batam ne babo no kon ho no saa kwala akoro ye timi kan papa aduane bi papa ne se ya hwe ne bonsam sem bi wonte nsam na se o se ya hwe ne bonsam sem bi akwada akoro ya so timi benyini adi nhyira ne ne mapa ba fie papa ne se me ba we oye me nyankopon na nso bere bi dream a papa no aka se oye bonsam odofo a wutie me nyankopon ani wa wusi ho no wo kuro ya na osan ye bonsam no wo a wo hwe me ya wo a enti wo a wo ne bonsam na wa wo nyame no de obaye awie peye no no man ne je so pea na de wo ye awie peye no ne ye de bonsam se ntusu bra ne be pie mo manim ne fie ya ba obayi a che efie ya ba obayi a che ye gu anim ase a che nipa se wa brabo watra se ache na de ye na ye mawre ho no se wo sofo nsem a woka no won woni tumi wakọ bible school ana wani nsem bi chichire no ho brofo sem se ye ka tumi e wawiase a de o ye keto akora ye baifo osofo gya sansem fofo no sankwase akeka no tumi e wo so wiase e ye baifo enka bi da obi e wonum odi moja enum moja odi amon wonu wodi mono enum moja oni tumi osofo asoligu a baifo ne yire nwa baifo wo a wo hwɛ misisi e wadwuma sɛ ya baifo ka ahwe ase ni nipa wu a baifo president yetum so a baifo ne ya wo ba benyen na de we nya baifo assembly man wote so na yetum ni baifo obi ase baifo ne nipa wo ni tumi nti bibisi a musician a wo hwɛ me wa ya wo ntimi hete wo se baifo wo hwɛ misisi a wo hwɛ misisi e obi kura bie numa ye ntɔ ne ma no obi na no se mi fia baifo ma me ne ma ye nya dai wo so asɔre a wo kɔ sɔfo aka te sɛ baifo ni tumi masa kɔn tum obi ana numu nya ne da no yensa mfa bibiduru a enwero ma no ye wode ye kyerɛ no odi gu na numu otimi di bitum na ne ho tɔ no
ne wiase no de obaboa o ma na wie peye no etin na nsa na abetene be kosoro no abetene be kosoro na nkranta agya mo no nti fa ne kwa ebi ne wiase fa cham se mampia hwefo nyini so ntam nsem papa se wanya biante watitia babi ane nane nam babi saibra panifo se wantitia tetema wunya nsu papa nsa nti wona di kan na be kanse mo mokọ badodifo matweme mu atiase se emfreme enka ntrem se sof me ba me mo ame ho se wo ho se de wo hospital no yebetima abo nsuo bisu ye moja ni nsuo ni moja medical ka to se enyepe na de ye ne to wo mani di nansa no ene de wo kọ da na so ya na enyepe nyansa nsem ewo ho ma onyansafo na ti nyansa ase nti de na Yesu bu hu be no nipa ni bisa ne se wura abebuo yi de asekere ne sen osan de abebuo na to aso nti de onim de no na ye de ni gina atwena no ni wiase ye bi da wo ho a ye musa kai da bi o pe krama de na kwafuom na ye bi da wo ho a ye ko musa kai da bi me chia me niyama sofo me chia obi bia Nyankopon nye obi akese difo adomako kumfire me chia nyankwada Awurade ma onya kese chia Ebenezer Trumpet Ministry manyina so for mami roda nchakese nkoma Mr. and Mrs. Samanka Rockland me chia obi Jomas roofing sheet me chia ya menya okese pa